basin mag-wonder mo nga nung same scenery ra gihapon atong gikampingan last time. So wala mi na dayon sa Kumaykay River kay ang ilahang camping site. Grabe ka basa kay kusog kaayong ulan. So diri na lang mi nibalik sa Dahilayan Garden and Resort kay nindot gyapon ilang camping site. Bahalag kusog kay ang ulan. So dili kay na nakabasa sa ground. We showed up today pero grabe kay katugnaw guys. Oops, our outfit so cold. Let's go. By the way guys, diri agihon ang Dahilayan Garden and Resort. So dira is pa Dahilayan na nakatong Forest Park. So diri sa left side, dira ang dalan pa Kumaykay, Pizza Shack and Dahilayan Garden Resort. Grabe kusog ka sa hangin, no? Grabe kusog jud. Mao din ninyong first makita ang Pizza Shack. And then sa likod rigid niya na unahan ra para na ang Dahilayan Garden Resort. Let's go. Mag-exercise kita guys para makakauntag daghan. So akong gina-promote running ug mukbang ni. Let's go. Quick walk run done. Let's go. Proof of walk. This time kanina pala itong gamitin na matcha. Tayong sample dong runs. Ay, ang dami. Lulan. Oh, pasag guniti. Oh, sige. Let's use our matcha mini shaker. Nadaganan na ako. But anyway, para lang punin sa ko. Make sure wala na ako. And then shake. Shake. Probably ko ito kagamin guys. We have outside para sa milk. Let's pour our matcha. Let's drink.